Uvigaktui illuquting. Make him famous. Okay, so Seems like there's been one question we Where are we gonna? Ovanni. Ay. Alicia, ala ko to. Louisa Yates. Alicia, hello. Nanimi yung uvisi. Umirak mo tunga. Kutwa mi yung uvunga. inu urami pisi mavunga. Otto hitakhepi bunga kutjame utsonga. Hangani takani uvigaktuit illohutingani pinasulakit. Pinasualak konga makko kakokolittu since September 2013. Ang alokakayaw lang uvikke katinga dire hattalangalang ini sivuli lang at songalo. Takko ni nga pinjuktiw lang ni uvikkain lunavi. Nunavi mi uvigakti katinga yingitanga yokhanganut tungalegayavunga. Ikayoktiw lang avunga atulakti si yolongalo maligat sa lengo lang ayuni. Tihoyapin ni amalo tiliyaw mautinit ikayok siniaktumik uvigaktunit nunalilimani. Kina or legayavunga alla tigiyaw tsongalo kina or ni tiktunilo ani yunilo kamahtalang. Inospi tamanu na mipim makayaloy siwul pa mami sumata hami suni kong inut suta nunalini inohotibo uwikaw naksapawayalo matipera ilo mi sunak sa usite men kong ano pimmarit ang maloho waktu ko siwul ti sa umata siwul ti gilakat tikit
Teememma taanna latsatuinna pagaluarsugu hanuiluugutigia hallarittavu uhorsikituinna jarunneelegu pigutsilugit suqatsigutsanlina paarutsilugi pinguati hattalugi ammalu inuusio hanuittuugunnaninga ilniatsialugi ilitsisimatsiangituaruti inuuserilangayagi sivunermi nummariultuaratu pearahalituaruti hatsuornatumiilangammat inuusatsuornatuugiartilugu teememma amisuunikunginnu pimmari ilniattortiariarsuti Taanna pillarillarialu uvikkei atutaussiariahammata nunavinni. Uvikkeilu taakkoa uvikkaunginnalangataaqatik sivuntinillu taakkuninga himiqlani sivulitti mullutikisianiulaamma atuinnaqarti siarillaririali taakkoa uvikkei atutaussialluti. Tapania aarumi piriarutirillarilangaravu taakkoa uvikkei sunani takurumammangata apeqsu sialluta hanullu piusihalangammangata sunanniatiummangata haurititsialurit ammalu apeqsu siallurillu sunani uvattini takuviharumaqalammangata taanna pillariutilangaravut tappani aarumu. Sunanei pinasuasuunguvit atautsikkortisiiriartsutit uvigartuit illuqutingani. Pinguataulangajuni hautamaasiutini planning activities, daily activities ammalu pinastialu mangata kama activities ni pinguatitsialu mangata kama visuvu sukka ila ammalu 6 to 9 years old monthly activities ngine wasuasuungulogu. Sunasualuanguasuunguvaat uvigartuit illuqutingani. There's Tugarpilik saahaqsunilu pattaapim anallavimmi takuminartungualiussuungutsutillu haritaujakku pinguarutiqassuungutsuni ammalu pingaangulituarmat pinguariartuvallussuungutsuta silami anallavimmi. Do you organize Piniarnirilangayat paqnaisimagiitsiaqasuassuungupit. like specific events? Takkitama at least once. Taqqitamaa ikajortitaaqassuassuunguyukut uuttuutigilugu Karen Kettler katatseriuqsatitsiриartussuug qilautsariuqsatitsiриartusunilu. And sometimes we get volunteers from Ilanganit miqsiruuqsatitaussuungummiyut ammalu igassuungummissuta. we mainly do the cooking amongst the animators here who's ever working. Suqatsivik tainni uvikkeittuungumla suuvu suqatsivik inuustuinautsiti katingavigisuunga ammalu pinasuttingit inillassimatsiatumi suqatsanit atsigingit nuitsikattaqunna suugummata teememma inuustu illuhutinga pimmaripoojaalu pulaanguavituinnavajangittoq kisiani inillassimatsiatni suqatsigutni nuitsiviugunna suugumma teememma tainni inuustu illuhutinga tamaani puttuamittoq pimmarillarik
hauya hatta si malakat hauya mayuin na wat inu street inilla si mayumi ikayok siya ulutik inumarin mo tasyok taulutik email ulutik layo ti temek tu ni katui kingumat si yuit piutso ila ikayok tau kumayuit hauya manak tuit inumari ataw si email si email ngwa si bugo email nga tilugumani ulumi layo kalapit wa misumay naltol ilaw si sungong mata tememan ubago angal siyugo inumarilo ilaw na si lumi namin ilaw na si lumi kaya tugi inustri sukat sitaw ningin nit pikut taw ningin nilo tasyok taw kumamata uhakwak tuwing kalwak sa tinustri tasyok taw kumanang minik siwulok taw kumanang minik isyani temet tumin ikayok tiyo lang ayumi kaso ikayok taw kumasun napato amili sumayin naltualo katsungay tuso. In my opinion, the youth Ubigak tuit illokutingin nunalinit pimmarealokutikiyakka attanak tutakaratik itikpisat siyang mata socialize on inukatigit siya viogong nasutik kapianak tutakaratik opportunities to partake. Ubigak tunut sukat si viogong nasuni pigutsini kaksutillo inusutuit pirok palianingin nun pimmareo yunillo pigyok sa viogong nasuni Or skills gaining. I think the youth houses play one of the most important roles for youth in the region. But seeing as how the Amisuma tanu na vimil uvike katitsutit illokutingin immakalikyangay katutsi katigili rukta. Nutango gata katingayut suta katsungay tupalo miyugod kanuktugot itsanit nuitsirami. Pitut si mautit sabon inilatik tao kayok si makatangiman pivalera tangitugo kisyani piyarir tao pat amisuno pitut si manaksaw katalaro mabugod inunut. exciting. Our new networking plan hasn't actually come out yet, but when it does, I'm sure we're going to reach out to as many people as we can. Ubigak tuni sibuli paame akbita hatta langarugo kingo mariyangin ni apik sukat tareak tulta hanuilingar me uvatini merum ni hakbe mangata nunavimme sunay himik ulangar bu nunavimme sunay pimmakilaki nikpaw mangata ilo nang ipimmaki ukalok tiloge kingo mariyangi sunani kingo matsilaki mangata himik ko hakluta tukitak palayalangarugo hanuilingarume pinsuake ang halang ang mangata. So the Nunavik Youth Forum Nunavimit ubigak tui katingayingit tungavit sa leogilangayo nipikakonak mata nunalilima timikutingil. Tugakavut tusaktaw na siriya hakmi mata. will have a standing chance in being resolved. Hitok nga liriya minalusur mata parenting ananaw gyuk sanite may tulakano iliw mireali pimmarealo mata sibunik milo tay mga takong nasuta piu siria reali una lu piu siria reali lain nasuta pizza hak tisingilu asur mata surata amiso aloy pimmareo tillorit sun suarat salaka nuigi at salaw pata Pictures about an event. A beginning, a middle, and an end. But we have to decide what we're going to do our 3 pictures about.
about. Here's our choices. We could do History of the Planet in 3 pictures. We could do a problem and a solution. Cultural identity. Kinaunivut, ilokusivut, ritukngiyogusivut, kino yaleriniklo, kauyemayaw siya sungong itupalo, matako piguchivi, kingo manaktupalo sungong miyo. To youth in the region. Ubikaw suti, ilokutingan na sungong nirivil, sukat siniyo yun ilawat suti. Yes. I used to Ilin niya sungatakani pinaso katalak si mabunga. Ubikaw ni limaran ni takani kata si mabunga. teenage life. Oh, yeah. Been here. That's cool. And what were your Sunanit sukat sige amin alega yakak ni pao kata si mabin. Karaoke. Yeah. Karaoke and Ingin ngoremi ang malupin tinik ni ulo mi suli atok taw sungungin na mi yutaman na. So you're doing Taga tamak kuning nga legi so vinitin ni tingwa taw si sunguvin. yeah. how Ubigak tuil lo kuting nga kanoy kayok si simayo kutit no nalinni. Sunan ni pivalde kuti kakata tuil ubigak tuil ilo kuting nga. I've noticed a lot of kids. Piagay pinaylo talin ni anikali takpunga itik sitiyo so. Takani riamilo alegi yakasongot sutit kape anak tutakangi matakani. Ikayok siyaw sungot sutilo. Ukakatikak ni kot upalolo ni piagaw katiminyon ilang wagon na si sungot sutit. I guess to socialize with the young ones. Takko ilo vallega halutulong matino street. Sunalimani hawi mayo waktu kalau suta isiani ilit sige hangin nakalok mayo ilo inusyo astipalyan ng sukat to si matilugo tamangin ni atwa payak si magalamati inuis to kagalan to kasi magalapit suti makainut to tigilugo isiani ilit niya may pirok sa si malakit suti lugo kami tamangin ni hitingan ito yakalo suti isiani tamangin ni to kasi maningin ikayok sigunat isiani ila ko kalapit wak pati sa pumiyot siya ti kayok siya ti isiani ulang ay may matamani ko to ino isto ko tingin iso may naltualo sa pumigyan lugo pikot siya lalugilo alegi yang nilusukat sigut ni pinguan ng luto tigilo napakot siya so Uvan nuli uvikkei pinyak nini sige ang mato kasi pillaki reli tanna kinaunivo inunivo tukisi matitawret seluta tanna timikla kilimat seno pinswa teriyaw tokpa tiuro kalat naki pisima vita uvikkaw suta inot suta
kinaunin niyo pa ko hauli matsiala kito ta sibunit sa siya kalak to ko ilok o sibo kinaun ni bullo naukuli abaluli matini nuita titaw kaya laki kaya hato kaya ka ilisak ni mo aling hari tako ni ngat nakakalani uvik ka ni pinswa suko katta tay matok ki hato 20 pinswa hatari laki hatta kaya halangan ni po. Uban nuluang walo ino seri si malakata kung naso ko no nalikit to kulumi na pimmakilakitan na kakalana mo nga wit sahat siya kaya hamata at tanay tumit siya lupilo takong natawt siya lupilo sunsuakat sa hat siya lupilo ilo ani pins takong natawt siya lupilo pimmakilaki utita ka tan. Nung naligan ni Youth House Association tako tatawo pitalik pinasukti hatsuni kisiani illumi sunahang nito. Nung nalibo miki laki utsuni kakalan ami sunat po laki kalwat suti pingo avimi kau mapiko atani sutik kwa recreation centers klaro so pingo avimi so youth center makoiling at suti illo hat lang ikisen ten nalo illo akso kaya laki at kalano ka sa akta nakto Youth House Association po sula kakay ngo ni resume pinyang ni hakay ni resume yun laki resume isuat tumi illo hat siya kaya haningi sumalon na I can tell you on a little bit on a personal basis what I've been working for. Naminili sumariyaganin ukarun na tunga sunani valopina suasungum mga mapiluak tumin inusilirinermin. Atu inaw naksa ko yisungu bunga pigutivinin kanuing isyak ni mga yunin inusiliriyo pata o imanaktuliyo pataloni. Kati mayo kataw sungut sungalo at siging itunod ilusleri kunod kati ngayo kataw miyunga taman na pimari kutipalo wisuga o matimyo tarit sugulo ikayok ni tako niliru tigit sa niya katalangayak ka kati mariak si maliruma pinaswak taw kulugit pimari umata. This is something that I'm going to adapt into the new youth forum is to make sure that these issues are going to be worked on. Taman ni ilok ko si Wot kay mga ayuin na taw mauto taw man hanulo asti ko na kayang mga pinaswa ko tiwin na sunig silak tuwalos asti valyan yung sukat tuni kong ino himalwa galak si malak taw ino ko tigi si malakit taw tako uperi yaw ini tuwin na untigo ikayo hatigi ni tigo tako at ka utak wili ko tigi valyan lagay halak taw sunaw mga atlahoy matsiyasui pulakak nak bayokak nak mahayahat tanak inat terinak piarang ni takalo kami inat terinak takwa piara piutilo ilnet itaw siya nang inalini ulusunaw ni nga tuki hat siya ni nga nalini usuna mitunga vihala mga takutit sinak takwa ilan napi galawang iti siya tamak kuno uti valya to ako ta kavamak kuno utak siya sa sa tuwin na kung nelta imini pigun na siliw mi valya tuwin na lang ayoko kavamak kuni nilayo ka sa sa tuwin na kung nelta take ko pinat sa mini pinaswa ka sa mitiliw kisi ani namin na makivalya liw miguel lakon na situato kung nakata nunavi kanata limamit takayok sa utiga pila to katut sa hatigit siya tatot ko hatigit siya sil takat to ako ta nunavi nukhangat to kaya langit
Maybe it could be like when I first in the air. Oh my god. You and this thing, man, I have to get used to it. Make him famous. Oh, but it's not good. Oh, okay. Nervous. And do you have anything else that you want to say? No. Okay, good. No, Nadia. Thank you. Ça serait pas pour longtemps, mais en fait. So is it going to be one question we all answer it, second question we all answer it? Alright. Good. All right. So we can start with the Alright. I'll add. She'll add first. Uvikka nila riallarmatsunga khilanaartoruil sinitu hattalangariami insuarnerilangaartimi tamaani uvirarti katingaveri hattalangavangin il sinutua tamaani porut ki atulangatsutalu ki atutsiarumarattail sini tusare riharasava hattalangavaruil sini. See you soon.